Yan, 'pag di ka makatulog, magbakal kang Taragis, Takoyaki. Yan, Taragis, Panis, Siram sana. Marang yan. Tapos pag nabitin ka, bakal kang duwag squid ball. Good trip. Ano mo din si ate? Squid ball binarak sa tao, garong nalagod mga fishball. Ano ba yung squid ball tapos chicken ball binarak sa tao? Ay da. Pagpapalipot ko muna ta mainiton pa niyo baka mapasok ang uso ko. Chibog-chibog lang. Siram. Yan, ang takoyaki kang Taragis. Shoutout kay Carl. Carl may-ari ng Taragis. Inaantay ko bumalik dito si Carl kasi papalagan ko yung challenge niyang 10,000 pag naubos yung 10 Carolina Reaper na taco bomb. Highly addictive jam. Warning! Highly addictive. Testing on tayo na addictive. Yan. Siram. Taragis.